Netflix เขาชวนไปทำอะไรสุด Exclusive มาค่ะทุกคนเขากำลังจะปล่อยซีรีส์โรแมนติกออกมาเยอะมากๆและหนึ่งในนั้นก็ใกล้จะได้ชมกันแล้วก็คือ King the Land นั่นเองเราได้มีโอกาสไปเจอกับนักแสดงนำทั้งสองท่านมาด้วยนั่นก็คือพระเอกสุดหล่อคุณอีจุนโฮหรือว่าพี่จุนโฮจากวง 2PM และนางเอกคนสวยของเราคุณอิมยุนอาหรือว่าพี่ยุนาจากวง Girls' Generation ไปถึงตื่นเต้นกว่าเดิม Netflix เขาเล่นใหญ่ไม่ไหวทุกคนลองดูฉากดิเดี๋ยวตามเจไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบอกเลยว่าพีคก็จะมีความExclusive เช่นเคยเดี๋ยวเรากำลังจะไปกัน Kingdom ตอนแรกอ่ะเขามีให้ถ่ายรูปก่อนใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นการถ่ายรูปกับแบ็กดรอปดึงมาจากในละครซึ่งแบบหามายากมากๆแบบว่าแบ่งเป็นกรุ๊ปนะตั้งแต่แบ่งกรุ๊ป4 คนเพราะว่าเขาให้ที่เหลือรออยู่ในห้องหมดเลยถ้ามันมีแค่พวกเราทำไมต้องทำอย่างนั้นมีพิรุธแต่ตกใจกว่าเดิมเพราะว่ามีสตาฟอยู่ในนั้นประมาณ50 คนอะนี่มันอะไรกันอะเข้าใจป่ะแต่ทุกคนก็คือหันมามองพวกเราเหมือนรอพวกเราเข้าไปแล้วฉากที่ถ่ายอะเป็นแค่ฉากเขียวๆก็มีอะไรแน่นอนถ่าย3 ช็อตนะ Time, I'm gonna ask you to say Kingdom Land at 3, okay? Okay. 1, 2, 3, say Kingdom Land! หันไปก็คือยืนอยู่2 คนพี่จุนโฮยืนยิ้มแบบน่ารักมากๆแล้วก็ยุนอาก็สวยมากแล้วก็แบบเหมือนไม่รู้จะต้องทำยังไงก็บอกว่า정말 잘생기셨어요ชอบมากเลยค่ะ반갑습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. แล้วก็หันไปบอกยังว่าชอบผู้อ่านเดาเซลแล้วเขาก็ยื่นมือมาให้จับจุนโฮก็เลยจับแล้วเราก็เลยหันไปหายุนอาแบบว่าจับเขาก็ยื่นมาให้จับทุกคนก็แบบเหมือน Star Struck อะแล้วก็คือเหมือนไม่มีใครแบบทำอะไรเลยอะ ทำตัวไม่ถูก หลังจากนั้นก็เป็น OX Netflix เขาจัดเต็มมาก ใหญ่ ยิ่งใหญ่มากแบบเหมือนอยู่ในเกมโชว์จริง 글로벌 인플루언서 여러분 안녕하세요. 저는 킹더랜드에서 구원 역을 맡은 이준호. 저는 천사랑 역을 맡은 임유나입니다. 반갑습니다. 네, 준호 씨 킹더랜드는 어떤 작품이죠? 웃음을 경멸하는 남자 구원과 웃어야만 하는 스마일 퀸 천사랑이 호텔리어들의 꾸민 VVIP 라운지에서 진짜 환하게 웃을 수 있는 날을 만들어가는 이야기를 그린 7성급 로맨틱 코미디 드라마입니다. 저는 모든 것을 다 가진 킹호텔의 본부장 구원 역을 맡았습니다. 저는 스마일퀸이라고 불리는 킹호텔의 천사랑 역을 맡았습니다. 네, 전혀 다른 세상에 살던 구원과 천사랑이 서로를 만나 각자의 세계를 이해하고 스며드는 모든 과정이 마법 같은 울림을 전할 예정이니 여러분 모두 킹드랜드에 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 지금부터는 OX 퀴즈를 같이 해보려고 합니다. 저희 뒤쪽과 여러분 바닥 쪽을 보시면 O와 X 마크가 보이시죠? 저희가 질문을 드리면 O인지 X인지 선택해서 자리에 찾아가 주시면 되겠습니다. 자, 여러분 준비되셨습니까? 네. 자, 첫 번째 질문 드리도록 하겠습니다. 킹더랜드의 장르는 스릴러다. 정답은 X입니다. 여러분들. 네. 킹더랜드는 호텔리어들의 꾸민 VVIP 라운지에서 만들어가는 이야기다. 정답은 O입니다. 킹더랜드에서 제가 맡은 역할은 구원은 언제나 웃음을 멈추지 않는 캐릭터다. 네, 정답은 X입니다. 구원은 웃음을 멈추지 않는 게 아니라 웃음을 경멸하는 캐릭터죠. 킹더랜드에서 제가 맡은 천사랑은 스마일 퀸으로 통하는 킹 호텔의 후계자이다. OX를 선택해 주세요. 정답은 X입니다. 구원과 천사랑은 만나자마자 첫눈의 사랑에 빠진다. 하나도 어렵지 않나 봐요. 맞습니다. 정답은 X입니다. 이준호와 임유나는 킹더랜드에서 처음 만났다. 정답은 X입니다. 배우 활동 이외에 가요계에서도 만났고요. 알고 지낸 지 15년 네, 됐죠. 연말 무대 퍼포먼스까지 했습니다. 그렇습니다. 이제부터 좀 많이 어려울 것 같아요. 개인적인 질문이 되겠습니다. 이제 킹더랜드랑은 관련이 전혀 없고요. 자, 저의 데뷔작은 영화 감시자들이다. 정답은 O입니다. O입니다. 감사드립니다. 네. ข้อสุดท้ายอะก็ลังเลว่าแบบถูกหรือผิดอะไรเงี้ยแต่ก็เชื่อในตัวพี่ผู้ชายเสื้อขาวคนนั้นก็เลยได้รับของรางวัลจากนักแสดง 그래서 저희가 준비해둔 넷플릭스 스페셜 상품을 전달해 드리도록 하겠습니다.
แล้วก็หลังจากนั้นเป็นทำคำถามสุ่มจับ 하이. 약간 친구들과 모여 놀 때 유쾌한 면과 원희와의 모습에 있어서는 강단이 있고. 그쵸. 제가 말을 하기가 조금 부끄럽네요. 그래서 제가 얘기하려고요. 서로 말해주게 하죠. 그러죠. 솔직하고 좋고 싫음이 분명하고 칭찬도 잘하고. 근데 실제로 좀 잘 웃으세요. 기분이 좋은 미소를 잘 지어주시는 것 같고. 하하하. 그래서 저는 사실 천사랑 씨를 임윤아 씨가 연기한다고 하셨을 때 되게 잘 어울린다는 생각을 했었어요. 되게 통통 튀고 매력 있는 캐릭터라고 생각을 했거든요. 와우. 굿? 굿. 오케이. 구원 캐릭터와 이준호 배우와의 닮은 점은 굉장히 많은 것 같은데 구원 캐릭터는 굉장히 차갑고 도도한 면이 있으면서도 사랑이를 만나면서 또 반전 매력으로 굉장히 귀엽고 따뜻한 면을 많이 보여주거든요. 일을 하거나 공적인 자리에서는 굉장한 카리스마와 장악력 있는 캐릭터예요. 이 모든 매력을 가진 배우 이준호 씨가 구원 그 자체라고 생각을 합니다. 정말입니다. 열심히 하겠습니다. 그렇잖아요. 멋지고 섹시하고 귀엽고 다 하는 그런 뭐 춤이라도 그런- 출까요? 뭐 그런 이미지 아니세요? 저에게 지금 방금 말했던 그 장점들이 드라마에서 잘 표현이 될 수 있게 정말 열심히 노력을 했어요. 그래서 사실 다른 작품들보다도 조금 더 시간이 걸린 것도 있고 최대한 멋있고 이쁜 사랑이와 구원이의 그런 아름다운 풍경들, 모습들을 많이 보여줄 수 있을 것 같아서 굉장히 기대가 됩니다. 저는 아까 미리 보기 본 것 같았어요. 구원의 매력을 말할 때마다 한 분 한 분씩 맞아 그런 거 좋잖아 막 이런 그런 면이 있잖아 이런 느낌의 리액션들을 전 봤거든요. 어제 저희가 마지막 촬영이었어요. 이상하게 잘 안 되더라고요. 너무 오랫동안 찍어왔던 그런 작품이다 보니까 이제 끝난다고 생각을 하니까 이게 끝나는 건가 이러면서 많이 좀 서운하기도 하고 기분이 좋으면서도 안 끝났으면 좋겠으면서도 빨리 쉬고 싶다 뭐 그런 생각도 들면서 굉장히 복잡 미묘한 감정들이 많았던 날이 어제였어요. 개인적인 그런 어제가 힘들었다라는 거 말고는 그냥 촬영이 좀 순조로웠던 것 같아요. 어렵다고 느낀 거는 정말 재벌은 어떻게 사나 그게 좀 궁금했고 그 이외에는 다 그냥 재밌게 잘 찍었던 것 같습니다. 힘들었던 장면이라고 하면 바람 때문에 바람이 너무 많이 불어서 머리카락과 조명에 팔랑거리는 바람 소리와 이런 것들 때문에 조금 힘들게 촬영한 씬이 있었어요. 가파도 씬도 그렇고 비를 맞는 씬도 있었거든요. 근데 비를 맞을 때 너무 추운 날이었어요. 엄청 벌벌 떨면서 하루 종일 촬영을 했던 기억이 있는데 같이 맞으셨어요? 저만 맞은 것처럼. 저는 살짝 우산을 써가지고 아쉽지만 오늘 시간 관계상 킹드랜드 인터랙션 세션은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 네, 정말 너무 아쉬워요. 같이 사진도 찍고 게임도 하고 이렇게 대화도 나눴는데 오늘 이렇게 자리에 함께 해주셔서 너무너무 감사합니다. 6월 17일에 만나볼 수 있으니까요. 조금만 더 기다려주셨으면 좋겠습니다. 저희 드라마 킹더랜드가 넷플릭스를 통해서 전 세계에 또 인사를 드릴 수 있게 되었잖아요. 킹더랜드 많이 사랑해주세요. 감사합니다. ศิลปินน่ะน่ารักมากจุนโฮแบบรู้สึกเหมือนจะโดนตกอ่ะแบบ ไนส์ ประทับ มาก ใจอ่ะ ฮัมโบมากๆอ่ะ เขาแบบสัดส่วนดีมากพี่ยุ้ยเขาแบบดีมากอะโคตรแบบโคตรสมาร์ทอ่ะแล้วใส่สูทมาแบบลุคเจ้าของโรงแรมไม่แท้จริง ใช่ แบบสมาร์ทมากๆก็ยุนอาก็คือแบบน่ารักมากน่าเลียวมากหุ่นดีมากแบบน่ารักมากแล้วก็สวยมาก สวยเหมือนแบบออกมาจากทีวีของจริงอ่ะ They don't have pores They don't have pores small แล้วเขาเหมือนเป็น MC ด้วยใช่ป่ะสองคนอ่ะเขาก็จะแบบหันมามองหน้าตลอดเวลาเข้าสบตาตลอดเวลาเลยอ่ะยิ่งตอนเล่น OX อ่ะมองตลอดเลยแบบ eye contact แล้วก็เวลาใครถามคำถามเขาก็จะหันไป eye contact กับคนคนนั้นเพื่อตอบเวลาตอบคำถามอ่ะยูนากับจุนโฮอะเขาจะแบบว่าเหมือนมีการคุยกันข้อนี้เธอหรือข้อนี้ฉันใช้เวลาหรืออะไรเงี้ยแบบ professional มาก แล้วเราว่าอีกอย่างหนึงที่มันดู surreal มากเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราโตมากับ สอ เขา งวง อะ นี้ ใช่ป่ะแบบมันคือยุคพวกเรามัธยมแล้วก็ดูแบบ Girl Gen ดู 2PM อ่ะ ใช่ อยู่ตรงเนี้ยละครก็น่าดูมาก King the Land King the ก็คิดว่าน่าจะแบบว่าเป็นรอมคอมที่แบบน่าจะ ใช่ สนุกไม่เสียชื่อสองคนนี้แน่นอนอ่ะ เออ แบบการันตี ขอบคุณทาง Netflix ด้วย Netflix Thailand Netflix Korea โอเคแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายความพิเศษยังไม่จบแค่นี้นะคะ ทุกคนคิดว่าเราจะไปที่ Netflix แค่เพื่อไปถ่ายรูปกับน้องโกโกวาและกินโอเด้งเท่านั้นเหรอ พีไม่ไหวแล้ว เมื่อกี้ยิ้มหน้าสั่นมาจนเกรงจีเดสมีคนเกรงจีเดส หน้าเล็กมาก หน้าเล็กมากจริง หน้าใสมาก ตาแป๋วอะตาแบบ คือมันใกล้จนไม่กล้ามองหน้า